students. First of all, I welcome you all to my video number 19 and the last video of the chapter Basic Principles and Techniques of Organic Compound, Organic Chemistry, right? So in the last video, we discussed estimation of elements like carbon, hydrogen, nitrogen, halogen, sulfur and phosphorus. Now we'll see the problems on those discussions, right? First it is, look at the first problem. On complete combustion of 0.246 grams of organic compound gave 0.198 grams of carbon dioxide and 0.1014 grams of water. Determine the percentage composition of carbon and hydrogen in the organic compound ಅಂತ ಇದೆ. Correct ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, right? That is percentage of carbon. You know the formula, that is 12 into M2 into 100 divided by 44 into W. This is the formula to calculate the percentage of carbon, where M2 is equal to mass of carbon dioxide 0.198 grams. The W is mass of organic compound, that is 0.246 grams. 0.246 grams. This is the substitution. Correct ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು, ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. that is 12 into M2 ಬದಲಾಗಿ 0.198 ಬರಿಬೇಕು into 100 S divided by S. It is 44 is the molecular mass of carbon dioxide and W is also given 0.246 grams. Simplify ಮಾಡಿ, that is the percentage of carbon. Yes, do it now. ನೋಡಿ, 12 into 0.198 into 100 divided by 44, then divided by 0.246. It comes out to be 21.95%. This is 21.95%. That is percentage of, yes, it is carbon present in the organic compound. Yes, ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡೋಣ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ 12 ಬದಲಾಗಿ 2 ಹಾಕಬೇಕು, ಎಸ್ M1 ಬದಲಾಗಿ M2 ಬದಲಾಗಿ M1 ಹಾಕಬೇಕು ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 44 ಬದಲಾಗಿ 18 ಹಾಕಬೇಕು ಇಂಟು W. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ that we discussed. As far as percentage of hydrogen is concerned, M1 is mass of water produced, that is 0.1014. This is mass of water. W is same, 0.246 or the 0.246 grams or the substitute ಮಾಡಿ, that is 2 into 0.1014 grams into 100 divided by 18 into 0.246 or the substitute ಮಾಡಿ, that is the percentage of hydrogen, right? Simplify ಮಾಡಿ, that is 2 into 0.1014 into 100 S divided by 18 divided by 0.246, and it comes out to be, right, 4.579%. This is the percentage of hydrogen. Yes, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲುಕ್ at the second problem here. In the Dumas method, 0.3 grams of organic compound gave 50 ml of nitrogen collected at 300 kelvins and 715 millimeters of mercury pressure. Calculate the percentage of nitrogen in the compound if aqueous tension at 300 kelvins equals 15 millimeters of mercury. Dumas method for the estimation of nitrogen. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is in Dumas method. In Dumas method, yes, percentage of yes, it is nitrogen equals, percentage of nitrogen equals, that is
100 into V naught into 28 divided by other one, that is W. 100 into V naught into 28 into S it is W divided by S it is 22,400. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೂಮಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 into V naught into 28 divided by W into 22,400. That is the formula. Yes. ಈಗ ನೋಡಿ, that is W ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 0.3 grams ಅಂತ. that is the mass of organic compound. ನಿಮಗೆ V naught ಬೇಕಲ್ವಾ, that is ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ V naught is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ P1 V1 by T1 into S, that is T naught by P naught ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? And of course as far as P1 is concerned, that's equal to P minus F ಅಂತ, ಹೌದಾ? P ಎಷ್ಟಿದೆ, that is laboratory pressure ಎಷ್ಟಿದೆ, 715 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ F ಅಂದ್ರೆ aqueous tension, that is 15 ಇದೆ, that's equal to 700 millimeters of mercury, that is P1 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? V1 ಕೂಡ ಇದೆ, that is volume of that is nitrogen gas liberated is 50 ml, yes. And of course T1 ಇದೆ, that is 300 kelvins, ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. therefore percent, that is first V naught ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, that is therefore V naught equals P1 ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 700, yes, ಹೌದಾ? 700. V1 ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 50, ಹೌದಾ? then it is T naught ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 273, that is known for you. T naught ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, that is standard temperature, that is T naught is 273, ಹೌದಾ? and of course divided by W, that is T ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 300 ಇದೆ, ಹೌದಾ? and P naught ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, that is fixed 760 millimeters of mercury, that is P naught is equal to 760 millimeters of mercury. This is also known to you, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ V naught ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು, that is CM cube. there ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, that is 700 into 50 into 273 divided by 300 divided by 760, ಹೌದಾ? it comes out to be 41.90 there, 41.90 cm cube, that is V naught. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, V naught ಸಿಕ್ತು, ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ therefore percentage of nitrogen equals 100, ಹೌದಾ? V naught ಎಷ್ಟಿದೆ, 41.90 ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, V naught ಬದಲಾಗಿ 41.90 into 28 whole divided by W ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಲ್ವಾ, 0.3 grams ಇದೆ, ಹೌದಾ? 0.3 ಇದೆ 22,400, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, that is percentage of nitrogen. Yes, 100 into 41.9 into 28 divided by 0.3 divided by 22,400 comes out to be 17.458. This is the percentage of nitrogen. Yes, so this is how you can bring about calculations. First ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ percentage of nitrogen by Dumas method. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? Take a screenshot, we'll go for the next one. Yes. Now let us see the problem number 3 under estimation, that is during the estimation of nitrogen by Zeldolf's method, ammonia evolved and liberated from 0.5 grams of compound is neutralized by 10 ml of 1 molar sulfuric acid. Value test is for, right? Find out the percentage of nitrogen in the compound. First, Zeldolf's method alli percentage of nitrogen equals, the formula, that is 2 into S V minus V1 by 2 into S, that is molarity of sulfuric acid into S, it is 1.4 S divided by W. This is the formula that we have. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 into V minus V1 by 2 is the volume of ammonia produced.
V minus V1 by 2 is the volume of sulfuric acid consumed by ammonia. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ V minus V1 by 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, that is equal to 10 ml. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಅಮೋನಿಯಾ. V1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. W is equal to ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5 grams ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 molar ಇದೆ ಹೌದಾ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 molar ಇದೆ ಹೌದಾ? ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 2 into, yes it is 10 into, so molarity is what? 1 there into 1.4 divided by, yes it is mass of organic compound is 0.5. yes, simplify ಮಾಡಿ, you will get the answer. Yes, that is ನೋಡಿ, this is equal to 2 into 1 by 2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 40 into 1.4 is 56% ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. that is percentage of nitrogen ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 56 ಆಗುತ್ತೆ. this is what we call it as percentage of nitrogen. yes, 2 into 10 into 1.4 divided by 0.5, it comes out to be 56%. yes. And take up problem number 4 here. In Carrier's method of estimation of halogen, 0.15 grams of organic compound gave 0.12 grams of silver bromide, AgBr. Find out the percentage of bromine in the compound ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ದ ಕೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 into mass of AgBr into 80 divided by, yes it is 188 into W. ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. W ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 0.5 grams ಇದೆ ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು? 0.15 grams ಇದೆ. 0.15 grams ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ AgBr ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, 0.12 grams ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. that is 100 into 0.12 into 80 divided by 188 into 0.15. substitute ಮಾಡಿ, that is the percentage of bromine there. yes, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? that is 100 into 0.12 into 80 divided by, yes, it comes out to be 34.04. this is the percentage of bromine in the compound in this particular problem. yes, go for it and we'll go to the next one. yes, look at the problem number 5 here. In the sulfur estimation, 0.157 grams of organic compound gave 0.4813 grams of barium sulfate. what is the percentage of sulfur in the compound? yes, percentage of sulfur ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. percentage of sulfur equals 100 into m1 into 32. yes, the formula ನಿಮಗಿದೆ. and that is 2, yes it is 33, yes, into W. this is the formula. yes, where m1 is mass of barium sulfate 0.4813, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.4813 grams of barium sulfate ಹೌದಾ? W is mass of the organic compound 0.157 grams of organic compound that is taken. substitute ಮಾಡಿ, 100 into 0.4813 into 32 divided by 233 into 0.157, and that is the percentage of sulfur. yes, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? that is 100 into 0.4813 into 32 divided by 233 divided by 0.157. it comes out to be 42.10 there. 42.10%. yes, that is percentage of sulfur. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ನೋಡಿ down. yes, look at the problem number 6. it is from the exercise of your first chapter, in the first chapter, right? exercise problem ಇದು, right? an organic compound contains 60% carbonate, 4.8% hydrogen, remainder is oxygen.
calculate the mass of carbon dioxide and water produced when, yes, it is 0.2 grams of this substance is burned. First formula bariri, right? That is percentage of carbon equals, that is 12 into m2 into 100 divided by s 44 into w. ಹೌದಾ? Percentage of carbon ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 60%. yes. Mass of carbon dioxide ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Mass of organic compound ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 0.2 grams. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, that is 60 is equal to 12 into m2 into 100 divided by 44 into, yes, it is 0.2. ನನಗೆ m2 ಬೇಕಲ್ವಾ, therefore cross multiply ಮಾಡಿ, m2 is equal to 60 into 44 into 0.2 divided by 12 into 100. yes. Simplify ಮಾಡಿ, you will get the answer. yes. Mass of carbon dioxide ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, that is 60 into 44 into 0.2 divided by 12 divided by 100. It comes out to be 0. Yes, it is 44 grams. This is the mass of, yes, it is carbon dioxide produced. ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಲ್ವಾ? yes. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಹೌದಾ, 12 ಬದಲಾಗಿ 2, m2 ಬದಲಾಗಿ m1 ಇಂಟು 100 ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18 ಇಂಟು w. ಹೌದಾ? ಇದೆ ತಾನೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 4.8% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? and therefore mass of m1, mass of what is m1? ಹೌದಾ? m1 is a mass of water. m1 equals any, that is percentage of hydrogen ಎಷ್ಟು? 4.8 equals 2 into m1 into 100 divided by 18 into w ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2 ಇದೆ. therefore m1 equals, cross multiply ಮಾಡಿ, 4.8 into 18 into 0.2 divided by, yes, 2 into, yes, it is 100. and of course it is mass of, yes, it is water produced. Simplify that. yes. that is 4.8 into 18 into 0.2 divided by 2 divided by 100 comes out to be 0.0, yes, it is 864. 0.0864 grams of water is produced, right? Put it down. Look at the problem number 7. A sample of 0.5 grams of organic compound was treated according to Zeldal's method. Ammonia evolved was absorbed by 50 ml of 0.5 molar sulfuric acid. The residual acid required 60 ml of 0.5 molar NaOH solution for neutralization. Find the percentage of nitrogen in the compound ಅಂತ ಇದೆ. Exactly according to Zeldal's method ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, percentage of nitrogen is equal to 2 into V minus V1 by 2 into molarity into 1.4 divided by W. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರೀ ವಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟೇಕನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 50 ml. ಎಸ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5 ಮೋಲಾರ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಎಸ್, ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 60 ml ಆಫ್ 0.5 molar NaOH. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ V1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಇದು. ಅದು V1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ 60 ml ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಲಾರಿಟಿ 0.5 ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5 ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 2 into, ಎಸ್, V is 50 minus 60 by 2 into 0.5 into 1.4 and of course whole divided by
0.5 here. Yes, 0.5. 0.5 cancel agate. That is 2 into 50 minus 30 is 20. Yes, into 1.4. It comes out to be 56%. This is percentage of nitrogen by nitrogen in the organic compound as we determined by Gildart's method. Yes, previous problem alli direct agi volume of ammonia ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ 2 into V minus V1 by 2 ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is 2 into V minus V1 by 2 is the volume of ammonia. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು V minus V1 by 2 is ಅದು volume of sulfuric acid consumed by ammonia. ಇದು V minus V1 by 2 is the volume of sulfuric acid consumed by ammonia. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಟಾ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಎಸ್, look at the problem number 8 here. 0.3780 grams of organic compound gave 0.5740 grams of silver chloride. In KDS estimation, calculate the percentage of chlorine in the compound. KDS method ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, percentage of chlorine equals, that is 100 into mass of AgCl into 35.5. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, W into 143.5 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 80 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 188 ಬರುತ್ತೆ. ಅಯೋಡಿನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 127 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 235 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ AgCl ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ AgCl ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5740 grams. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.3780 grams. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, 100 into 0.5740 into 35.5 yes whole divided by 0.3780 into 143.5. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is percentage of chlorine. Yes, hundred into 0.574 into 35.5 divided by 0.378 divided by 143.5, it comes out to be 37.56. This is the percentage of sulfur there. Yes, chlorine there. Yes, percentage of chlorine. Note it down. We'll come to the 9th problem. In the estimation of sulfur by Carius method, 0.468 grams of an organic compound afforded and produced 0.668 grams of barium sulfate. Find out the percentage of sulfur. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, percentage of sulfur equals ಅಲ್ವಾ, that is 100 into m1 into yes 32 divided by, that is 233 into yes it is W ಅಲ್ವಾ. This is percentage of sulfur. ಈಗ ನೋಡಿ, m1 is mass of barium sulfate, that is 0.668 grams. W is mass of organic compound, 0.468 grams. ಹೌದಾ? Substitute ಮಾಡಿ, you will get the answer. That is 100 into 0.668 grams into 32 divided by 233 molecular mass of barium sulfate. W is organic compound ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 0.468 grams. Simplify this. This is the percentage of sulfur. Yes, 100 into 0.668 into 32 divided by 233 divided by 0.468. It comes out 19.60 there. 19.60, right? So that's all for the numerical problems on estimation of elements. Okay, now that completes the chapter basic principles and techniques of organic compounds. Thank you very much. Yes.